Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Hopefully ada orang lah kan dalam ni. Waalaikumsalam sir. Okay, good. Petang, sir. Waalaikumsalam sir, selamat petang. Petang, okay, good. Alright, so hari ni kita actually tak ada topik baru pun. Kita masih lagi, we still play with concentration, concept concentration. Dan as I ask you to prepare some sort of presentation. Okay, so siapa nak present dulu, soalan mana dulu? Dipersilakan. Anyone? Mula dari Sir, mau soalan tanya, berapa sir? Any soalan? Ya, saya apa nama ni? Muhammad. Satu orang satu soalan ke sih? Satu orang satu soalan saja. The first person yang present soalan tu, kira soalan tu sudah di-present lah. Okey, saya lah sir. Duluan. Okay, Syaril. Can you share your screen? Soalan 8 Oh. sir. Soalan 8. Okay, nice. Soalan 8 dia minta calculate the relative molecular mass of each compound. Soalan pertama, kalsium fosfat. Pertama cari dulu dia punya molar relative atomic mass, and then tambahlah semuanya. Dapat 310.3. Okay. Soalan kedua, hydrated copper 2 sulfate. Sama juga macam tadi. Cari dulu dia punya relative atomic mass, and then sum up all the element. Dapat 249.7. Okay. Good. Yes, sir. So ada any soalan tak berkenaan benda ni? Tiada sir. Ya dah, senang kan? Yes sir. Okay. Next, siapa nak present? Siapa nak Saya, present? sir. Okay, dipersilakan present jawapan anda. Sekejap rasa saya cuba tengok share screen. Okay. Nampak muka saya? Shit. Saya nak soalan 9. Okay, soalan nombor 9. Okay. Can you explain it to me? The relative atomic mass of element Y is 2. Calculate the mass of an atom of Y in gram. So dia sudah bagi relative atomic mass element Y. Di sini kita mau cari dia punya mass of an atom of Y. So kita cari mass of Y. Dia punya formula tu kita pakai yang mass, lepas tu kita bagi relative atomic mass and then bahagi dengan Avogadro number. So kita akan dapat jawapan 5.31 darab 10 negatif 23 gram. Kejap. Buka balik jawapan kamu. Ini. Okay. Kalau soalan ni, dia kata dia bagi relative atomic mass. Ya, saya bukan kata salah tu, saya nak fikir dulu. Okay. Relative atomic mass tu is actually mass untuk 1 mol kan? Ya. Betul lah tu kamu bahagi dengan Avogadro Avogadro. number. Yes, Ya. betul. Sebab dalam 1 mol ada 6.02. So this is correct. Ya. Okay. Okay. Thank you, Marilyn. Thank you sir. Tak apa. Tak. Welcome sir. Okay. Next, siapa lagi nak try present? Saya sir. Berebutlah kamu. Tidak sir, saya tanya tanya lagi, sir. Okay. Sir, boleh skip soalan terus pilih soalan sendiri yang mau di-present kah? Boleh kalau ataupun kamu tulis dekat ruangan chat tu siapa nak present soalan mana. Okay sir. Okay. So, saya bagi masa 2 minit untuk kamu tulis siapa nak present soalan mana. Sir, boleh tak saya present kat PDF dekat group? Sir, present boleh tak? Unit boleh tak letak? Unit kena letak, tapi yang tadi jawapan soalan 13 ramai berebut tu, saya nampak Riverendi dulu, so saya bagi Riverendi lah. Okay.
Untuk menjawab soalan si Ain, untuk soalan si Syahrin tadi tu actually jawapan dia memang tidak ada unit sebab dia adalah relative. Okay, relative tidak ada unit. Dapat Ain? Alright, so kita teruskan dengan soalan tadi, soalan 9, 10. Soalan 11 siapa? Kalau tidak ada, Sir, saya mau cuba, Sir. okay Robi, that's good. Present Robi. Sekejap, Sir. Dapat dengar ke suara saya, Sir? Jelas. Okey. Dapat nampak ke slide saya, Sir? Okay, nampak? Cuma kamu zoomkan pada jawapan kamu. Alright. Okay. Okey, untuk soalan 11A, dia minta number of atom in 5.0 gram of silver. So, step yang pertama saya buat, saya take apa maklumat yang dia bagi. Dia bagi 5.0 gram. Jadi ini adalah mass dia punya untuk silver. Jadi saya mau cari, sebab dia mau minta number of particle. So di sini number of particle. Jadi yang dia bagi hanyalah mass. So kita tak boleh mau cari dari mass terus pergi dia punya number of particles. Jadi apa yang saya buat, saya bahagi dulu dengan dia punya molar mass untuk dapat dia punya mol. Jadi dia punya relative atomic mass untuk silver adalah 107.9. Jadi formula seterusnya saya bahagi dengan dia punya molar mass. Dia punya gram tadi saya bagi dengan molar mass, jadi saya dapat 0.0463 mol. Jadi kita sudah dapat dia punya mol. Lepas kita dapat mol, step seterusnya kita darab dengan nombor Avogadro untuk dapat dia punya number of particles. So, saya darab saja dengan nombor Avogadro which is 6.02 darab eksponen 23. Jadi saya dapat 2.8 darab eksponen 22 atom of silver. Lepas tu untuk soalan B, kali ini dia bagi number of molecule in 25 gram of methane. Sama juga dia bagi dengan dia punya mass tadi. So kita perlu cari dengan number of molecules. Macam biasa kita cari dia punya molar mass adalah 16 which is karbon sama dengan 12 tambah dengan hidrogen 4. So 12 tambah 4 sama dengan 16. Jadi 25 gram sama dengan bahagi dengan 16 gram, jadi saya dapat 1.5625 mol. Lepas tu kita apply lagi mau cari dia punya molecules. Jadi saya darab dengan number Avogadro sekali lagi which is 9.4 darab 10 eksponen 23 of methane molecules. Sama juga yang ni, step dia semua sama. Mula-mula 0.50 methane ni dia bagi 0.50 methane ni saya darab dengan nombor Avogadro dulu. Jadi saya dapat 3.0.1023 0.23 and then saya darab dengan 2. Kenapa? Sebab di sini dia ada 2 karbon. Sebab 1 mol bersamaan dengan 6.02 darab 10 eksponen 23. Jadi kita mau cari 0.5 mol bersamaan dengan berapa molekul. Jadi saya darab dengan 2 untuk dapat dia punya carbon atoms. So the last one, yang ini saya cari dia punya molar mass dulu. Saya gabungkan molar mass ni. Di sini saya sudah senaraikan molar mass dia 12 darab dengan 20 sama ada 20 karbon. Lepas tu hidrogen darab dengan 24 sama ada 24 hidrogen. Lepas nitrogen darab dengan 2. Lepas tu oksigen darab dengan 2 juga. Jadi saya dapat 324 gram per mol untuk molar mass dia. Apa yang sebab lepas tu gram ni saya bahagi dengan molar mass dia untuk dapat dia punya mol.
Selepas pergi mall saya darab lepas tu 12 darab dengan 20 ni sebab dia minta mass of carbon. Jadi mass of carbon 12 darab 20 saya dapat 240 untuk dia punya molar mass khas untuk karbon. Sebab kita cari karbon saja. Jadi lepas tu saya apply je macam ni. Actually ini adalah mol untuk keseluruhan. Jadi ini adalah dia punya karbon. Sebab kita cari karbon je, jadi kita just darab je. Jadi inilah jawapannya 0.8 gram of carbon. Very good. Sangat-sangat bagus presentation dia. Thank you sir. Okay, anyone have any question they would like to ask? Robi sangat bagus presentation tu. Keep up the good work. Dia punya presentation dia tu detail. Yes, siapa tadi on mic tu? Okay, I'm sorry sir. I have any question for you. Oh. Okay. For question A, saya punya jawapan 2.78. Adakah patut saya bundarkan atau pergi ke 2.8 atau kekalkan saya 2.78? Jawapan akhir biar 2 tempat perpuluhan. Okay. Okay. Thank you. Jawapan akhir biar 2 tempat perpuluhan. Biasanya macam tu lah. Final answer kekalkan 2 tempat perpuluhan. Alright, Fadila. Lagi? Ada? Okay. Kalau tak ada, kita terus ke soalan nombor 12. Nombor 12 ni Cheryl. Tapi 12B lah. 12A kenapa? Because A is only the definition. Oh, Okay, perlukah? Okay. Belum. Okay. Kita. Okay, boleh nampak kah? Boleh. By the way, friendly reminder nice. Kalau kamu share screen kamu punya phone tu, hide notification awal-awal lah, takutnya tiba-tiba ada message ke apa pula tu. Okay, sir. Okay, masuk ke YouTube nanti. Okay. Alright. Okay, so kita pergi 12B. Okay, so 12B dia minta determine the empirical formula for the of the hydrocarbon. Okay, so based on the question, dia sudah bagi percent composition by mass, which is 85.7% for carbon and 19.3% hydrogen. Okay, so based on the video yang kita tengok before, kita guna table Imamura. Okay, so for the mass, before that, kan dalam question tu dia bagi persen. So kita start by assuming. Kita assume yang persen tu is gram. Okay, so buat macam biasa je. So the mass kita letak 85.7 for carbon and 14. OMG. Oh, sir. Oh, yeah, ngam lang. 14.3. Sorry. Okay. And then for the mol, cari macam biasa, 85.7 over carbon punya relative atomic mass, 12. And then you get the answer. And then for the simplest ratio, macam mana cari simplest ratio is by yang paling kecil based on the mol, itu yang kita kena guna untuk bahagi. So 7.14 bahagi 7.14 is 1, and then 14.3 bahagi 7.14 is 2. And then you get the answer CH2. Okay, so that's the empirical formula. So soalan nombor 13 tadi saya tengok ramai lock nombor 13 ni, saya tengok pada list saya. Nombor 13 ni ada 3 orang lock saya nampak, Reverend Lee, Hayatun dan juga Fadila. Tapi disebabkan dekat dalam list ni Reverend Lee dulu, so saya bagi Reverend Lee lah. Reverend Lee. Rosalie. Ada? Ada sir. Ada, okay. Tak pasal. Okay, soalan 13 dia cakap a complete combustion of a hydrocarbon forms 1.10 gram of CO2 and 0.45 gram of H2O. Dia sudah bagi molar mass, and then
dia suruh determine the empirical formula and molecular formula of the hydrocarbon. Hydrocarbon kita tahu dalam dia ada si elemen karbon dengan hash. So kita mau cari mass of carbon, kita buat molar mass of carbon over molar mass CO2 darab dengan mass CO2. Lepas tu kita dapat jawapan 0.3 gram. Lepas tu kita cari mass of hash. Kita buat macam tadi juga, tapi kita darab dengan gram yang sudah diberi 0.45. Lepas tu kita dapat gram. Lepas kita dapat mass untuk karbon dengan hidrogen kita buat table Mamora. Kita buat macam biasa, kita cari mass, kita kasih masuk mass yang sudah kita dapat tadi. 0.3 gram untuk karbon dan 0.05 gram untuk hidrogen. Lepas tu kita cari mol. 0.3 over 12 sama dengan 0.025. Lepas tu 0.05 over 1 kita dapat 0.05. Lepas tu kita mau cari simplest ratio. Kita guna mol yang paling kecil. Jadi di sini kita buat untuk karbon, kita ambil dia punya mol dan kita bahagi dengan mol dia sendiri sebab mol karbon itu mol yang kecil, paling kecil, the simplest. Lepas tu kita dapat 1, 0.025 over 0.025. Kita dapat 1. Lepas tu untuk hidrogen, kita ambil mol dia tadi, 0.05 over 0.025. Kita guna yang simplest. Lepas tu kita dapat 2. Lepas tu kita dapat empirical formula CH2. Okay. Next. Okay, teruskan. lepas tu kita mau determine dia punya molecular formula. Kita mau cari N. Kita sudah diberi molar mass 84 gram per mol. And then kita bahagi dengan molar mass CH2. Lepas tu dapat 84 gram over 14 gram. Kita dapat 6 untuk N. Lepas tu kita buat macam gini. Kita dapat 6 tadi. 6 kita darab masuk di dalam. Jadi kita dapat C6H12 untuk molecular formula. Okay. Okay, sir. Okay. All. Okay, thank you. Okay, nanti zoom Okay, nice. So dekat soalan 15, kita selesai dengan soalan 15. Dekat sini dia cakap the density of 10.5 molar NaOH solution is 1.33 gram milliliter at 20 Celsius and calculate the mole fraction of NaOH. Untuk mol dia sudah bagi kita mol untuk macam this one molar kan, molar is modality kan, so kita sudah ada modality sebab dia mol per kg. So di sini kita assume kalau mass mol untuk NaOH tu ialah 10.5 mol and selebihnya itu ialah mass untuk solvent. So solvent kita assume water sebab dia tiada mention apa-apa. Okay, I have to stop you there first. Okay, tidak ada masalah dalam kamu punya tu, cuma cara penulisan tu. You actually assume mole of NaOH is 10.5 mole. Perkataan assume tu kena ada di depan mole of NaOH tu. Oh. Yang tu je. Tapi yang lain semua okey sudah? Okay, teruskan. Okay. Lepas tu dia suruh cari mole fraction kan. Okay. Kalau untuk mole fraction tu so dari yang information kita ada, kita boleh cari mole of water. So
untuk formula mol, dia mau dalam gram bukan kilogram. So kita tukar kilogram tu kepada gram. So kita bagi 1000. So saya dapat 1000 gram. Lepas tu kita bagi dengan molar mass water H2O. So bagi-bagi masuk dalam formula dapat 55.6. Lepas tu kita just kita semua information kita sudah ada. So kita just kasih masuk dalam formula mole fraction untuk NaOH. So formula dia mole fraction. So kita kasih masuk je, kita sudah ada mole water tadi kan, mole NaOH. So yang kita bagi dengan total untuk semua, total mole dia. So kita just tambah-tambah dari hasil yang kita dapat, and then dapat jawapan. Okay, good. Natasha, next time kalau buat soalan calculation ni kan, atas tu sebelum kamu substitute buat formula dulu. Sebab dalam exam, kalau exam tu 1 markah untuk formula tu. So nampak sampai ke bawah kamu tak ada formula kan? Ya. Yeah, so make it as a habit untuk masuk formula. Okay. Alright. Thank you. Thank you, sir. Ni 15A kan? Lepas tu ada 15 Alia Adriana. Yes, sir. Kamu ambil 15B lah kan? Boleh. Siapa? Nampak ke? You guys nampak? Alright. Cuma zoom kan je. Okay. So this is from my 15A. I dah note down every macam information yang ada, like mass of solute, solvent and solution. And then after that we can proceed to 15B. 15B dia minta ya Allah, okay, sekejap. Kena tak nampak. Sorry. Okay, 15B dia minta the percentage by mass of NaO. So as we all know, percentage by mass dia punya formula is I've wrote down mass of solute over mass of solution times 100%. And then you just substitute the information that we got just now. The mass of solute is 420 over mass of solution 1420, sorry. And then times 100%. And then I got 29.58%. Alia, may I know where did you get the value for mass of solute 420 gram? It's from my 15A here. Mass of solute 420 gram. So you took the number of moles of NaO, you multiplied with the molar mass of NaO. Yes. Okay, that's good. Okay. I think nobody else asked for question 15C. You can proceed with 15C as well. Alright. Okay. So the C, the molarity of solution. Molarity, the formula is mole of solute over volume of solution, which the volume of solution is unit in liter, right? And then given the question is the density, and kita tak diberi volume of solution, so bila kita nak cari molarity, we need to have the volume of solution. Therefore, saya akan guna density tu untuk cari volume of solution. And then we just substitute the density 1.33 equal to mass of solution 1420 over the volume. And then you just pindah, kita akan dapat 1067.67 milliliter. And then kita convertkan ke liter, just gerakkan, and then kita dapat 1.06767 liter. And then kita dah dapat volume of the solution, we just substitute dekat molarity ni, mole of solute, and
over volume of solution 1.06767 liter, and then we calculate, kita dapat 9.834 mol molarity. Molar. Yes, molar. Okay. Okay, Alright, thank you Alia. thank you. Okay, kita teruskan. That was number 15. Number 16. Anyone? Macam tidak ada request kan, Mufi? Nombor 16. Saya, sir. Okay, let Kelsey. Kejap saya present dulu. Okay, nice. Kalau ini buat dekat kelas, kita akan minta kamu tulis dekat depan. So sekarang ni, ni dah cara kamu tulis di board. Oh, nice. Felsi? Kamu off mic ni? Lupa on. Saya kata cakap sudah, sir. Okay, sorry. Okay. Okay, so soalan dia, the density of 95% by mass of sulfuric acid is 1.84 gram per mole. So soalan first diminta molarity of H2SO4, and to find molarity kita boleh guna formula mole of solute over volume of solution. Tapi dalam soalan kita tidak kena bagi apa-apa mole ataupun volume. Jadi kita cari dulu mole dia dengan volume. And untuk soalan macam ni yang tidak kena bagi mass atau volume, so kita mesti assume dia. Jadi from dia punya ini percentage by mass, we can assume mass of solute is 95 gram, mass of solution 100 gram, and mass of solvent is 100 gram minus 95 gram, we will get 5 gram. So now kita sudah ada semua ini mass, kita boleh cari dia punya mole and dia punya volume. And then first, to find volume, we can use the formula of density, which is mass of solution over volume of solution. Density sudah kena bagi dalam soalan itu 1.84 gram per mole. And mass solution kita assume tadi 100 gram. So kita boleh masuk je dalam rumus. We will get volume of solution is 54.348 milliliter. And then next, kita cari dia punya mole of H2SO4. Mole of H2SO4 we can find using formula mass over molar mass. And mass kita assume tadi 95 gram, molar mass dia plus 32.1 plus 16 times 4, kira kita dapat 0.9684 mole. So now we have mole of H2SO4 and volume solution. Kita boleh cari molarity dia sudah. But before that, tadi volume kita dapat dalam milliliter. But untuk cari molarity, volume must be in liter. So kita convert dulu this one. Bahagi dengan 1,000 kita akan dapat 0.0543 liter. So kira-kira dapat 17.83 molar. Okay. And that's it for question A. And then untuk question B, diminta volume of acid needed to prepare 1 liter of 0.080 molar of solution. So ini soalan berkaitan dengan dilution, jadi kita boleh guna formula M1V1 equal to M2V2. M1 sudah dapat tadi yang dari sini 17.83 molar. Volume kita tiada, itu yang kita akan cari nanti. And then M2 is 0.080 molar. Ini ada typo, sorry. And then volume dia 1 liter. So darab
kira-kira kita akan dapat 4.49 exponent negative 3 liter. Okay, that's all. Thank you. Felsi, saya ada satu soalan nak tanya kamu. Yes, sir. Berkenaan soalan 16 ni kan, soalan 16B ni. Iya. Okay, yang dilution ni, volume dia mesti 1 liter ke? Mesti dalam liter ke? Tidak semestinya. Kalau semua sudah kena bagi mililiter, boleh je pakai mililiter. Okay, that's good. Okay, thank you, sir. Welcome. Soalan 17. Siapa 17? Saya sah. Emma. Okay. Alright. Okay. Kejap. Alright. Boleh nampak? On the way. Yes. Alright. Line tak kuat sangat. Jadi, yeah. Okay, so 17, a solution was prepared by dissolving 25 gram of anhydrous oxalic acid in distilled water in a 250 ml of volumetric flask. So this is volumetric flask, and then dia cakap dia dissolve 225 gram dalam 250 ml of dia dissolve dengan water dalam ni. So basically kalau this one tambah dengan air, basically akan jadi solution. So alright, calculate the molarity of the resulting solution. So molarity, this is the formula. Jadi to find the formula, to find the answer, we need to have the mole of solute. Kan tiada dibagikan mole of solute, jadi we have to find it using this one. Jadi mass dah dibagi, and then molar mass, it's 90 gram per mole, divide akan jadi this one, and then molarity dia kan solution is the volume of solution we need to dah didapat this one 250, just that we need to convert it into liter. So buat ini, and then this is the answer. Yeah. Alright. So the second, for the number 2 is calculate the percent by mass of solution if the density is 1.9 gram cubic centimeter. Jadi the density dah dibagi here. Jadi to find the mass, percent of mass, we need to have the mass of solute and also mass of solution. Mass of solution kita dah dapat, which is mass of solution is this one, 250 ml. 1 ml equivalents to 1 gram. 1 gram. Jadi 250 ml akan jadi 250 gram. Correct. Jadi now we need to find the apa tu? I have to stop you there. 1 ml is equal to 1 gram. That is for what? For this one, kan dia suruh cari mass of solution. So the mass of volume of solution dah dibagi to 50 ml. Okay. Total. Jadi to convert it into mass is to convert this volume, the volume of solution into mass is it's the same as 1 gram. That is contradict dengan kamu punya working tu. Kamu tengok balik kamu punya working. Mass yang kamu cari tu adalah mass of solution kan?
Yeah. Mass of solid. No, that is mass of solution. Oh. Alright. I That messed is up. Oh my gosh. it's Alright. okay. Okay. No. Yeah. Mass of solid dah dibagi 25 gram. Now we need to find the mass of solution. Dibagi density 1.9, and then from there we cari the mass of solution, and it's here. Alright, sorry, it's alright. So yang tepi tu padam tu 1 ml 1 gram tu. Sebab yang itu kan valid untuk water. Sebab density dia 1. Okay. Jadi we can dah masukkan dah, and it's this one. It's 5.26. Okay, good. Thank you, Emma. Welcome. Okay, that is number 17. Number 18 is siapa? Isla. Ada nombor 18, Isla. Sir, laptop Ayla crash. Oh, Ayla, sorry. Laptop dia crash. Okay, macam tu kita ke 19 tu, nanti kita patah balik lah. Siapa 19? Nur Hazira. Ya, sir. Saya, sir. Okay. Nampak bersemangat di situ, Hazira. Kejap ya, sir. Nampakkah skrin, sir? Okay, sedang nampak skrin. Okay. Hazira, kamu boleh try itu tak? Ya itu, begitu. So number 19, dia minta volume of oxygen released from the decomposition of dia ada bagi volume of solution, and then dia ada bagi juga molarity dia, and then dia ada bagi lagi satu information iaitu at STP, at standard room temperature, standard temperature. So and then dia ada bagi juga equation sini. So first, from molarity yang dia bagi tu dengan volume of solution, kita boleh cari moles of solute dia. So moles of solute dia tu adalah hydrogen peroxide ya, bukan water, tu saya salah tulis. So kita boleh cari moles of solute dia. So 250 ml tu kita convert dia dengan bahagi 1000 pergi liter, and then so kira-kira kita dapat 0.5 mol untuk H2O2 tu. So and then yang sini ni yang untuk bahagian equation tu saya cuma compare dia dengan mole of H2O2 tu dengan mole of oxygen. So 2 mole of hydrogen peroxide tu dia equal dengan 1 mole of oxygen. And then 0 mol of hydrogen peroxide tu dia bahagi dengan ikut cara seajar tu, bagi dengan 2, and then darab dengan 1 mol of oxygen tu dia dapat 0.25 of mol oxygen. So yang paling last kali ni volume of oxygen kita boleh dapat dengan yang dia cakap STP tadi tu. So kita darab je mol dia dengan yang STP tu. So kita dapat 5.6 dm3 atau liter. Okay. Thank you, Hazira. Okay, sir. Nombor 19. Nombor 20 kita ada Alia Maisara. Ya, sir, saya. Kejap, sir. Hujan tak, Alia? Ya, sir. Mengganggu kah? Tak apa, okey je. Okey. Isabel pun minta 20 kan, tapi Alia tulis dulu tu. Nampak sir? Okay, nampak. Okay. Okay. First, saya baca dulu soalan dia.
Dia bilang sini dia ada 72 ml sample of NH3 gas, which is yang ini. And dia bilang dia react sama excess oxygen, yang ini. And then dia bilang dia react tu dekat at room temperature. So itu clue yang kita mesti simpan. Clue dia sini 24.0 lah, room temperature kan. And then dia, apa yang dia minta sini, dia suruh calculate the number of molecules of water produced, which is yang ini, produk dia. Jadi sini kita mesti fokus dekat dia punya mol. Jadi saya tulis balik dia punya equation lah. Yang ini mol NH3, mol oxygen 5, and kita ada sini water punya mol 6. Dia punya equation mesti balance lah dulu. Okay, so first dia minta no of molecules kan. Macam mana kita mau cari no of molecules? Kita mesti darab mol dia sama Avogadro number, which is 6012 darab 10 eksponen 23. Okay, kita cari dulu moles of ammonia, moles of NH3. Macam mana kita mau cari moles of NH3? Kita guna clue yang dia bagi. So kita ambil volume of gas sama molar volume of gas yang room temperature tadi. Dia sudah bagi sini volume of gas 72.0 ml. Itu kita convert pergi liter, which is sama dengan dm cube. Jadi sini saya sudah bahagi dia dengan 1000. Jadi saya dapat 0.02 dm cube. Kita bahagi dengan 24.0. So ini mol for NH3. Di sini kita akan buat stoichiometry, iaitu perbandingan mol. So yang di atas ni, yang barisan di atas ni, ini mol daripada equation kita. Yang ini 4 sama yang ni 6. Water sama NH3. Kita ambil yang berkaitan. Yang bawah ni yang kita mau cari. Yang ini 3 ni kita sudah cari tadi. Sorry kalau terlalu laju. Yang ini kita sudah cari tadi. So ini X yang kita mau cari, iaitu moles of water yang kita mau cari sekarang. Jadi kita darab ni. Kita darab ni. Terus kita bahagi dengan 4. Nina. So dapatlah mole of H2O yang kita mau cari. So kita mau cari no of molecules kan. Jadi mole dia tu penting. Kita beralih ke no of molecules. Jadi di sini kita darab no of molecules kita dapat tadi dekat stoichiometry. And dengan Na iaitu Avogadro number dia. Kita darab, kita dapatlah no of molecules of H2O water. Jadi that's it. Thank you. Okay. Teratur ya, dia punya tu. Dia macam, dia beritahu lah step by step tu. So that's very good. Why is this laptop crash down just now? It's okay. Kita teruskan tadi nombor 20 kan. Nombor 21A adalah Bernita. Ya, sekejap ya, sir. Boleh, Pak. Pelan-pelan saja, bosku. Nampak kah, sir? Nampak? Okay. Jadi question 21, soalannya is the complete combustion of copper sulfide is according to the following equation. Jadi yang A ni dia suruh cari the number of molecules of oxygen gas yang dia react. Jadi first of all yang first step ni saya cari number of mole for copper sulfide sebab nanti saya akan banding yang ini ni. Saya akan banding. Jadi setelah saya cari dia punya number of mole dulu. Jadi untuk cari number of mole for copper sulfide kita ambil mass dia over molar mass. Jadi kita dapat 0.0879 mol. And then from the equation kita tahu 2 mol of copper sulfide dia akan react dengan 3 mol of oxygen. So from mol yang kita kira tadi tu kita tidak tahu dia akan react dengan berapa oxygen. Jadi untuk tahu berapa oxygen yang dia react tu saya darab silang dia 3 times with 0.0879 and then divide with 2.
So we will get 0.1319 mole of oxygen. And then to find the number of molecules of oxygen that react, kita akan darab dengan Avogadro number. Mole ni darab dengan Avogadro number. So we will get 7.94 times 10 and 32 oxygen molecules. That's all, sir. Okay. That's very good, Bernita. Thank you, Bernita. Okay, thank you, sir. Welcome. 21B. Siapa tadi? Si Rico. Rico, adakah kau ni Rico? Sir, dia bagi tahu tadi line dia tak kuat tu. Oh, okay. Okay. So, siapa nak rampas nombor 21B? Dah. Okay, kalau tak tu kita terus ke soalan terakhir kan, soalan nombor 22 kan? Last question, si Hayatun. Yes sir, saya. Ya, saya tahu Hayatun. Hayatun minta soalan kena ada orang potong. Minta soalan ada orang potong kan? Ya. Okay. Lepas ni. Ya. Check dulu macam mana ni. Okay. Nampakkah tu? Belum lagi. Kami sedang menunggu. Belum lagi Okay. ya? On the way. Nampak sudah? Ni nampak Yes. sudah? Soalan 22? Ya. Okay. Soalan 22 ni, first dia minta dia cari find the molarity of the sodium hydroxide solution. So di sini dia dah bagi petunjuk dah untuk sodium hydroxide, dia ada bagi gram dia, dan dari gram dia ni kita boleh cari mol untuk molarity, sebab molarity punya formula adalah mole of solute over volume of solution. So kat sini saya dah bagilah dia punya mol. Kita bahagi je mass bahagi dengan molar mass dia, so dapatlah 0.01 mol. So dah dapat 0.01 mol ni, dia dah bagi dah water dia punya ni, dia punya volume of solution ni 100 ml. Tapi dalam molarity ni kita nak dia punya liter, bukan mililiter. Jadi kita perlu bahagi 100 ni bahagi dengan 1000. So dapatlah 0.1 molarity. Okay. Untuk soalan nombor 2 ni pula, dia tanya how many moles of H2SO4 were required for the neutralization. So kalau soalan macam ni, kita perlu buat dia punya balance equation. Sebab kenapa? Di sini kalau dia tanya how many moles, maksudnya kita perlu buat bandingan, iaitu guna stoichiometry. So kita dah dapat number of mole of NaOH dengan cara kita darab sahaja dia punya molarity tu dengan dia punya volume of solution. Itu pun volume of solution ni perlu tukar pergi ke liter. Jadi kat sini ni dia nampak macam susah sikit kan nak faham. So kat sini ni ingat je yang formula sebagi tu, kalau kita nak cari number of mole, kita perlu darab dia punya mole ni dengan dia punya dia punya volume. So kat sini ni volume dia ni kena bahagi dengan 1000. So dapatlah 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Kalau nak kasih bundar pun boleh. So dari sini dah dapat dah petunjuk. So kita perlu buat dia punya perbandingan. Kenapa buat perbandingan dari sini? Sebab itulah kita perlu buat kita punya
equation ni, dari equation ni kita boleh dapat perbandingan sebab kita dah dapat dah mol untuk sodium hydroxide. Sekarang kita nak cari mol H2SO4. So dari perbandingan 2 mol of natrium hydroxide ni, kita banding dengan 1 mol of H2SO4 and then kita guna balik mol yang kita ada ni dan macam biasa kita darab silang baru dapatlah 1.25 darab 10 kuasa negatif 3 mol of H2SO4. Kalau nak bundar pun boleh. Gitu. Itu sahaja. Okay, thank you Hayatun. Boleh jadi cikgu ni. InsyaAllah sir. Okay. So ada kita skip tadi soalan mana? Soalan si Zaneta tadi kan? 14. Soalan Ayla. Ayla ada? Ya, sir. Ayla boleh kalau nak present soalan nombor 18 tu? Okay. Can you see the screen? Yes. Cuba kamu landscape kan dia? Tilt your phone bagi landscape. Boleh tak? Wait. Kita try tengok. It wasn't turned. Oh tak apa, it's okay. Just zoom dia lah. Okay, so for this one, they asked to describe on how to prepare 1 DMT of 0.75 molarity of calcium hydroxide. So basically, this is what you call a process of dilution. So for dilution, you have to use this formula, which is M1V1 equals to M2V2. Okay, so I forgot to show that you have to change the volume for calcium hydroxide into oh wait, this is wrong. I wrote the unit wrong. This is not DM3. It should be? Centimeter cube. Very good. Alright. So you have to change it to 1 DM3 change to centimeter cube into 1000. And then so you just add it into the formula M1V1 equals to M2V2. So for M1, they already gave you the starting. So M1V1 is basically the initial one before you dilute it. So your M1 would be your initial, which is the starting solution of calcium hydroxide, which they already gave you, which is 6 molarity. And so we can't find volume, so we just put that as we're gonna find volume. Okay, so then we substitute in the other information, which is the final result, which is the molarity for how much we're going to dilute the calcium hydroxide, which is this. M2 is 0.75 molarity and 1000 centimeter cube. And so then we just move that around, and then your volume, your initial volume will be 125 ml, which is also centimeter cube also. It could be centimeter cube. So this is my explanation. I'm not sure if it's right because there wasn't any answer scheme given. So this is just a really brief explanation. I'm not sure. So I'll just say I add 125 centimeter cube of 6 molarity of calcium hydroxide into a volumetric glass, and then we add distilled water, which is for the dilution, until it reaches slightly below 100 centimeter cube mark, which is also known as the calibration mark, if I'm not mistaken. Okay, I have to stop with that. Is it 100 centimeter cube or 1000 centimeter cube? Oh, I'm not sure because you are making 1 liter, kan? Yeah. So it should be 1000 centimeter cube. Okay.
For this question is actually, I stole the mic here. Okay, it's actually the way that we want to prepare the solution in lab. So if we want to prepare the solution in lab, what we will do is normally we will take a small amount from certain our stock solution, and then we will dilute it, okay, up to the gradated mark in our volumetric flask. So this is the method where we want to prepare the solution. Okay? Okay, sir. Okay. Thank you, Ayla. Alright. It's Ayla, right? Not Isla, kan? Yeah, it's Ayla. Okay. Sorry, I was pronouncing Isla just now. Okay. Okay. Thank you, Ayla. Next one, Shirley. I think the last question for today. Was it? Hello, sir. Okay. Okay, cepat. Hello? Hello. Sir? Okay. Hello. Okay. Okay, soalan 21 tu kan, saya baca dulu lah soalan dia sebab saya tidak tulis soalan dia. The complete combustion of copper sulfide is according to the following equation, which is 2Cu2s plus 3 2O2. Jadi 2Cu2CuO tambah SO2. Okay. Lepas tu dia tanya untuk soalan A, dia mau the number of molecule of oxygen gas reacted. Jadi saya buat 3 step. Mula-mula saya cari dulu mol untuk Cu2s guna formula mass over molar mass. Jadi saya dapat 0.088 mol. And then step kedua saya buat perbandingan antara Cu2s dengan oksigen. Jadi lepas tu saya darab kira-kira saya dapat 0.132 mol untuk oksigen. Lepas itu saya ambil mol oksigen itu darab dengan nombor Avogadro. Saya dapat 7.96464 darab 10 kuasa 22. Untuk soalan B, dia tanya the mass of SO2 gas produced. Jadi saya guna formula mol mass per mass over molar mass. Okay. Terus saya kira-kira kan yang 0.08 tu saya sudah dapat yang di sini, yang nomor 1 tu. Jadi saya darab, terus saya dapat jawapan 5.6408. Unit dia apa? Unit dia gram. Ya, jangan tinggal unit ya. Okay, sir. Lepas itu soalan yang terakhir, the volume of SO2 gas at STP. Jadi saya ambil sejak yang mol daripada Cu2s tu saya darab dengan STP 22.64. Saya dapat 1.97. Mana kamu dapat? Sebab soalan tanya volume of SO2 kan? Kenapa kamu ambil mole of copper sulfate? Cu2s. Copper sulfide, sorry. Saya salah soalan tu, sir. Tidak, bukan. Kenapa kamu ambil 0.08 tu? Mana Sebab kamu dapat kosong? Okey, sebab apa? Kejap, sir. Jawapan betul kan?
Jawapan tu betul, saya tahu. Tapi kenapa kau ambil 0.088 tu untuk mole of sulfur dioxide? Sebab dia punya di dalam equation dia punya perkali sama. Exactly. So you have to make a statement. From the equation, 2 mole of copper sulfide will produce 2 mole of SO2. So 0.088 mole will produce 0.088 mole. Okay? Okay, sir. Sorry, sir. Tak apa. This is learning process. It's better kamu buat mistake sekarang daripada, bukan mistake pun sebenarnya, ni benda yang boleh menyebabkan kamu hilang markah. Dia jawapan betul tau. Cuma step tu yang hilang. Okay? Okay, sir. Okay, nanti buat pembetulan sikit lah dekat situ kamu punya jawapan tu. Okay, sir. Okay, Shirley. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Alright, so ada apa-apa lagi kamu nak tanya? Emma ada satu soalan kan nak tanya? Yes, sir. Okay, cuba tunjuk. Kejap, sir. Okay. Cepat. Alright, so I'm not sure whether I'm doing the right thing. Okay, I guna molarity punya formula to cari the mole first. Ya, cari mole. Dan lepas tu using the mole I cari gram. Lepas gram kan I tolak both of it to cari the differences. Then from the differences baru I make a statement on it. Okay, dia actually kan macam ni tau, you don't have to sampai cari mass tu. Oh. Tak perlu pun cari mass tu, no. Actually, this is saya present lah. Alright. Okay. Ini apa yang kamu nak sekejap saya buka dulu. So buat present. Konsep dilution ni, okay, ada soalan tu ditanya macam mana cara kamu nak prepare solution. Okay, kamu ada satu stock solution. Okay, so dalam lab apa yang kita akan buat adalah biasanya kamu akan ambil satu daripada kamu punya stok ni. Okay, daripada kamu punya stok solution ni. Okay, kamu akan pipette keluar, kamu akan masuk dalam satu volumetric flask. Okay, lepas tu kamu akan tambah air. So apa yang berlaku kat situ? Masa kamu pipette keluar ni, kamu keluarkan certain amount of solute. Okay, konsep dilution adalah kamu ada satu benda kecil, okay, dilute, kamu ada banyak ni air, tapi tak cukup nak kongsi kau tu, kamu tambah lagi air in order you increase the volume. Okay, you tambah volume dia. Okay, you pertingkatkan dia punya volume. Tapi apa yang remain kat situ adalah number of part moles dia masih lagi sama. Okay, so we know that daripada konsep concentration, okay, daripada konsep concentration, molarity is equal to mole of solute bahagi volume of solution. Okay, so number of mole remain sama. Okay, bermaksud molar number of mole is equal to molarity darab dengan volume. Okay, so daripada beaker ni, daripada container A ni, container 1 ni, kita bawa pergi masuk container yang kedua. Okay, number of mole initial dia tu akan sama dengan number of mole yang kedua ni. So we know that number of mole is equal to molarity 1 volume 1 sama dengan molarity 2 volume 2.
Itu adalah konsep dilution. Faham tak kat sini? Faham, sir. Faham, sir. Emma, dapat Emma? Ya, faham. Okay, sir. so soalan tadi tu dia kata kita nak ambil apa certain what is the molarity awal-awal? Soalan 18 kan? 0.75. 0.75 molar. Volume dia berapa tu? 1 liter. Molar dia 6. 1 liter. Okay. Yang ni final punya molarity berapa? 0.75. Sekejap. Yang first original apa? 6. 6. Oh, ini 6 molar. Ini adalah 0.75 molar. Final volume dia berapa? 1000. 1000 dm cube, which is 1 liter. cm cube. 1000 cm cube ataupun 1 dm cube kan? Ya. Okay. So, soalan dia tanya, sekarang ni berapa banyak you nak transfer keluar untuk masuk dalam ni? Faham tak? Volume yang transfer keluar tu berapa? Okay, so ini yang kamu buat ni adalah 0.75 darab dengan 1000 cm cube. Okay, bahagi dengan V1 kita nak cari 6 molar. So you akan dapatlah volume berapa banyak you nak kena transfer. Faham kat sini? Number of mole remain sama. Kamu ada guna tak dilution dalam kehidupan seharian? Ada, sir. Bila kamu guna dilution? Masa buat air sirap. Masa buat air sirap contohlah kan. Kamu buat air sirap, tiba-tiba kamu rasa terlebih manis. Apa yang kamu buat? Tambah air. Kamu tambah air. Ditambah air. Ataupun paling best sekali, tengah mandi shampoo dah habis. Apa kamu buat? Tambah air. Tambah air dekat botol shampoo Tambah tu. air. Tambah air. Lepas tu kamu guna. Oh, bayangkan adalah juga rasa-rasa shampoo tu kan. Walaupun shampoo tu sebenarnya tak ada pun sebenarnya. Asal ada buih, sir. Asal ada buih walaupun sikit. Okay, itu adalah konsep dilution. Konsep dilution ni yang kamu perlu tahu adalah number of mole awal mesti sama dengan number of mole akhir. Sebab itulah M1V1 equal to M2V2. Sebab ni asalnya mole dia tu sama. Okay, mana kita dapat tu? Daripada kita punya formula ni. Molarity sama dengan mole bahagi volume. Okay? Okay, sir. Okay. So, ada apa-apa soalan lagi yang anda nak tanya dekat saya sebelum kita tamatkan sesi pada petang ni? Sir, Yes. soalan saya tidak berkaitan dengan ni, sir. Okay. Tapi saya mau tanya, sir. Kalau ada soalan saya PM, sir, bolehkah, sir? Malu baca dalam grup, sir. Ramai je yang PM tu sebenarnya. Ramai je yang PM. Okay, sir. Okay, kamu nampak grup tu sunyi je kan? Padahal banyak, semua PM saya. Lepas tu kadang-kadang tu saya tak perasan, lambatlah saya jawab. Tapi PM je lah, kalau macam contoh tengah malam kan, ada je yang PM saya pukul 2-3 pagi. Tapi kalau saya tak reply tu, minta maaf lah, memang saya tidur time tu. Tapi you can ask, when I see your message, saya akan reply lah. I will try to help you sampailah kamu dapat faham. If you don't believe me, ask some of your friends yang mana yang memang PM saya akan try untuk bagi kamu faham juga. Okay, I try to record voice note, tapi voice note saya tak ada suara. Kan Alia?
Yes, sir. Record lah punya panjang 40 saat, tapi lepas tu I'm sorry to, I don't know how to tell you sir, but tak ada suara. So I try to explain it again. Okay, so if you don't have any more question, okay, I think sampai sini sajalah sesi kita pada hari ini. Okay, I have to stop the recording first. Okay, so stop the recording.